नाम बोलते जाओ बेटा, नाम तो बताओ गुड्डू। ये क्या है? Good. Good job. High five. You can draw a line. ये क्या शेप है? तो शेप क्या है? सर्कल। और ये क्या शेप है? शेप। What is the shape बेटा? स्क्वायर। तो ये दोनों स्क्वायर हैं, तो दिस इज द ऑड वन आउट ना। इस पे सर्कल कर दीजिए, सर्कल। एंड विच इज द बिगेस्ट शिप? इन तीनों में से विच इज द बिगेस्ट? दैट्स राइट। उसके नीचे लाइन ड्रॉ कर दो। नाइस, गुड।